हेलो पिलामाने आज आम आमर जो स्टोरी रही द फास्ट स्टेप प्रथम पदक्षेप तार यूनिट 2 देखा। तो आम प्रीवियस क्लास यूनिट 1 डिस्कस कर देथिले जो थे कि आम जानी सारी आमु गोटे झील रही और तार बापा चेलापा जी कि गोटे बिग हाउस सर्वेंट क्वार्टर रुहति सेठी से वाचमैन हिसाब से काम करती एवं नुआ मालिकाणीकर एक विश्वस्त चाकराणीर आवश्यकता होती से निज झील आमुर ना देइछंती एवं से काम करने जीव। ठीक अच्छे ये देखी ना यूनिट 2 कौन रही। तो यूनिट 2 रे कहुई द न्यू ओनर अराइव्ड शी वाज ए स्लिम ग्रे हेयर्ड लेडी ड्रेस्ड इन ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी। अराइव्ड तो पहुँचले स्लिम अर्थ पतला ग्रे हेयर पको केसी स्पॉटलेस स्वच्छ बा दागहीन व्हाइट है धड़ा लुगा। ठीक अच्छे द न्यू ओनर अराइव्ड नुआ मालिकाणी जनक पहुँची गले। सी वाज स्लिम से खूब पतला थिले ग्रे हेयर पको केसी थिले बा धड़ा रंगर चुटी ड्रेस्ड इन ए स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी से जो किमती पोशाक पिंधे ना गोटे स्वच्छ धला रंगर शाढ़ी से पिंधिक आसते। ठीक अच्छे मैडम माय डॉटर आमो विल वर्क फॉर यू शी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड योर हाउस बिफोर योर कमिंग। चेलापा स्माइल्ड चेलापा हसी हसी कहले मैडम माय डॉटर आमो ये हूँ मो झी आमो विल वर्क फॉर यू ये तुम काम कर। तो चेलापा स्माइल्ड चेलापा हसी हसी कहले मैडम माय डॉटर आमो ये हूँ मो झी आमो जी कि विल वर्क फॉर यू तुम काम कर। सी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड योर हाउस बिफोर योर कमिंग सी हैज ऑलरेडी क्लीन्ड से संपूर्ण भाव सफा कर देछि तुम घर को बिफोर योर कमिंग तुम्हें आसवा पूर्व। चेलापा कथा हसी हसी कहले मो झी तुम घर सफा कर देछि तुम्हें आसवा पूर्व। देन आई डोंट नीड योर हेल्प टुडे आमो विल यू कम टुमोर मॉर्निंग सी आस्क्ड। आमो नडेड नडेड तो मुंड हलैबा बा टुंगारिबा से कहले कि मैडम जन कहले कि देन आई डोंट नीड योर हेल्प टुडे तो ठीक अच्छे आई डोंट नीड मैं आवश्यक करूना योर हेल्प टुडे आज तुम साहाय्य आज मु तुम साहाय्य किसी आवश्यक करूनी आमो। विल यू कम टुमोर तुम्हें आसंता काली आसब आसंता काली केतबेले आसब ना सकाळे आसब तुम्हें आसंता काली सकाळे आसब। सी आस्क्ड आमो नडेड से कथा कहले और आमो मुंड टुंगारिला। ठीक अच्छे यू कैन गो होम नाउ कम एट 9 in the morning द वुमन सेड एंड आस्क्ड चेलापा टू कैरी इन द सुटकेस। यू कैन गो होम नाउ तुम बर्तमान घर को जापर कम एट 9 in the morning आसंता काली सकाळ 9टार तुम्हें आसब। द वुमन सेड तीड़कोटी एक कथा कहले एंड आस्क्ड चेलापा और चेलापा को कहले कि टू कैरी इन द सुटकेस तांकर सुटकेस को आटाचटी को बही नापे कहले। द न्यू ओनर्स नेम वाज मिसेस मोहना से नुआ मालिकाणी को ना थिला मिसेस मोहना एंड सी वाज ए विडो विडो तो विधवा तो से जड़े विधवा स्त्रीलोक थे। सी हैड ए डॉटर हु वाज मैरिड एंड लिव्ड इन बॉम्बे तो तांकर गोटे झील रही सी हैड ए डॉटर गोटे झील थिला जी कि हु वाज मैरिड जी कि बाहा कर सारी एंड लिव्ड इन बॉम्बे जी कि मुंबई रे वास करुला। ठीक अच्छे द नेक्स्ट मॉर्निंग आम वेंट टू मिसेस मोहन्स हाउस। द नेक्स्ट मॉर्निंग तो तहियार दिन सकाळे आम कौन कला मिसेस मोहन घर को गला। गुड मॉर्निंग आमो मिसेस मोहना ग्रीटेड हर मिसेस मोहना तांको तरफ ताको शुभेच्छा जणाइले कि आतिथ्यता देले कि गुड मॉर्निंग आमो आमो तुमको सुप्रभात। कम एंड हैव ए ग्लास ऑफ टी बिफोर बिगिनिंग योर वर्क कम एंड हैव ए ग्लास ऑफ टी आस एवं चा ग्लास टे नियो बिफोर बिगिनिंग योर वर्क तुम काम आरंभ करिया पूर्व टे चा पी नियो। सिंस यू क्लीन्ड द हाउस थोरोली ओनली यस्टरडे सिंस यू क्लीन्ड तो तुम्हें कौन करिच ना यू क्लीन्ड द हाउस तुम घर को अति भल भाव काली सफा कर इट विल बी एनफ यह यथेष्ट हम कि
इफ यू जस्ट डस्ट एवरीथिंग आज तुम्हें केवल झड़ाझड़ी कर दियो बा झाड़ू कर दियो ठीक अच्छे तुम्हें काली घर को भलसे सफा कर देच आज केवल झाड़ू कर दियो ताही यथेष्ट हेब आई विल बी बिजी अनपैकिंग इन द बेडरूम इफ यू वांट एनीथिंग से कहले कि आई विल बी बिजी अनपैकिंग तो पैकिंग अपोजिट अनपैकिंग तो मुझे समस्त दिन व्यस्त रही कौन करें ना अनपैकिंग करें से जिन खोलाखोली करें इन द बेडरूम रे तो मोर बेडरूम को सजेबारे से जिन खोलबारे मुझे व्यस्त रही इफ यू वांट एनीथिंग जो तुम्हें किसी भी चाह मत जनइब ठीक अच्छे देन आमु वाश्ड द फ्यू वेसल्स सी फाउंड इन द सिंक तो सिंक रे रखा जाइथिबा जो बासन गुड़ी को आम कंगला धोईदेला सी टुक अफ द डस्टर एंड वेंट टू द ड्राइंग रूम सी टुक अफ द डस्टर तापर डस्टर नेला जो आम घर झड़ाझड़ी करती ताकू से नेला एवं ता ड्राइंग रूम को गला बा बैठक घर को गला द बुककेस ट्रू हर लाइक ए मैग्नेट से बही थाकटी गोटे चुंबक भाई को टाणी नहीं गला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा कौन रही सी फिंगर द बुक्स लविंग एंड गेज्ड एट द पिक्चर इन ए बुक आम टर्न आज सी हार्ड फुटस्टेप्स अप्रोच तो से कौन कला गेज तो निरखी चाहिए पिक्चर तो छवि को सी फिंगर द बुक्स सी फिंगर द बुक्स से प्रत्येक बही आंगुर दे देखुए लविंग माने अति स्नेह अति अनुराग से बही गुड़ाक आंगुठी मारी देखुए एंड गेज्ड एट द पिक्चर इन ए बुक बहीर छवि को से कौन करए ना निरखी देखुए आम टर्न आज आम बुली पड़ा जिते बड़े कि सी हार्ड फुटस्टेप अप्रोच किसी आप तो आगेवा फुटस्टेप पाद शब्द किसी पाद शब्द ता आड़ को आसुबार से शुणिकी कौन कला बुली पड़ा ठीक अच्छे आई विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द बुक्स देयर इज क्वाइट ए वास्ट कलेक्शन हियर एंड माय ओन बुक्स विल बी कमिंग सून said Mrs. Mohana, pretending not to have noticed the book in Amu's hand. Now sit down and tell me about yourself. Do you have any brothers and sisters? I will have to sort out all the books. तो ये जो भी बही अच्छी तार जहाँ आवश्यक अच्छे मत सर्ट आउट करा पड़ो अर्थात मत भरणा करने पड़ो ठीक अच्छे तो ये जो बहीर अभाव रही तो से गुड़ी मत भरणा करने पड़ो देयर इज क्वाइट ए भास्ट कलेक्शन हियर ये भास्ट कलेक्शन मीन बहुत संख्यार तो ये बहुत संख्यार पुस्तक रखा जाइए एंड माय ओन बुक्स विल बी कमिंग सून से मिसेस मोहन मिसेस मोहना कहले कि मो निज बही गुड़ाक खूब शीघ्र टिके आसीज मिसेस मोहना प्रिटेंडिंग नॉट टू हैव नोटिस्ड द बुक इन आमुस हैंड मिसेस मोहना टिके छलना कले नॉट टू हैव नोटिस सत्य से देखी ना अवगत नहांती द बुक इन आमुस हैंड आमर हाथ में थिबा बही को न देखला भली से अभिनय करी कहले नाउ सिट डाउन बर्तमान बसी पड़ एंड टेल मी एवं मत कह अबाउट योरसेल्फ तुम संपर्क में तुम बर्तमान बसी पड़ एवं मत तुम विषय किसी कह डू हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तुम कौन कई भाई भौणी अच्छा कि तुम कई भाई भौणी अच्छा कि आई हैव ए यंगर ब्रदर चिनी ही इज 5 years old सेड आमो आमो कहला हाँ आई हैव ए यंगर ब्रदर मो गोटे सान भाई अच्छी जहाँ ना हूँ चिन्नी ताको 5 वर्ष इज 5 years old व्हाट डज ही डू तो से कौन करे बोली मिसे मोहना प्रश्न कले तो आंसर दौचे आमो आपा इज सेंडिंग चिनी टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट वीक आमोस वॉइस हेल्ड ए ट्रेमर आपा इज सेंडिंग चिनी आपा मीन से बापा तो ठीक अच्छे फादर तो सी कहूँ कि बापा ताको विद्यालय पठाउछंती नेक्स्ट वीक रु आसंता सप्ताह ताको विद्यालय बापा पठाउछंती एक कहला बेलू आमोस भॉइस आमर स्वर हेल्ड ए ट्रिमर गोटे थरला थरला होगला ठीक अच्छे तो स्वर टे कंपन सृष्टि है स्वर टे थरीगला ठीक अच्छे डोंट यू ऑल्सो वांट टू गो टू स्कूल मिसे मोहना आस्क्ड जेंटली डोंट यू ऑल्सो वांट तुम्हें कौन चाहूना कि विद्यालय जावाई मिसे मोहना आस्क्ड जेंटली मिसे मोहना अति भद्र भाव प्रश्न कले कि तुम्हें कौन विद्यालय को जावाई चाहूना कि तो आम रिप्लाई दौची आपा सेज इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी आज आई एम ए गर्ल इफ चिनी इज एजुकेटेड इट विल हेल्प हिम टू गेट ए जॉब आम रिप्लाइड विदाउट इमोशन शैल आई गो एंड वॉश द क्लॉथ्स आपा सेज तो बापा कहते कि इट विल बी ऑफ नो यूज
ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଗାର୍ଲ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଫ୍ ଚିନି ଇଜ୍ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍, ଯଦି ଚିନି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଜବ୍, ଏହା ତାକୁ ଏକ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମୁ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇମୋସନ୍, ଆମୁ ଏ କଥା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ବିନା କୌଣସି ଆବେଗରେ, କୌଣସି ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବା ମନସ୍ତାପ ବା କ୍ରନ୍ଦନ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇମୋସନ୍ରେ, ବିନା କୌଣସି ଆବେଗରେ ସେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କଲା। ତ ସାଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଦ କ୍ଲଥେସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି କି ସେଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କିଛି କପଡ଼ା ତାକୁ ଧୋଇ ନେବି କି ବୋଲି ସେ ମିସେସ୍ ମୋହନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2। ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି। ମିସେସ୍ ମୋହନା ରିଅଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ to Amos somehow. Perhaps she could start a small school for unfortunate girls like Amo, she mused. Then the big house would resound with children's laughter. Mrs. Mohan went to the kitchen and set aside food for Amo. She then ate the simple lunch she had cooked. Realize the ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମାଅର୍ଥ କିଞ୍ଚିତ୍, ପରାପ୍ସ ବୋଧ ହୁଏ, ଅନଫର୍ଚୁନେଟତା ଏହିଭଳି ବେସାହାରା ବା ହତଭାଗୀ, ମିରୁତ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଭାବିବା, କେୟାରଫୁଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ, ଲାଫ୍ଟ ତ ହସ, କିଚେନ୍ ରୋଷେଇ ଘର, ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କୁକୁର ରାନ୍ଧିଥିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମିସେସ୍ ମୋହନା ରିଅଲାଇଜ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍, ମିସେସ୍ ମୋହନା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଟୁ ଆମୁ ସମହାଓ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରହାପ୍ସ ସି କୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫର୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ ଆମୁ, ବୋଧହୁଏ ସି କୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଏ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କୁଲ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫର୍ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଲାଇକ୍ ଆମୁ, ଏ ଆମୁ ଭଳି ହତଭାଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ସି ମ୍ୟୁଜ୍ଡ, ସେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି, ବା ଆମ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବି କି ବୋଲି ସେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦେନ୍ ଦ ବିଗ୍ ହାଉସ୍ ଉଡ୍ ରିସାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲାଫ୍ଟର, ତାପରେ ଏଇ ବଡ଼ ଘରଟି ଉଡ୍ ରିସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ ୱିଥ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଲାଫ୍ଟର, ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ହସରେ। ପୁଣି ଏଇ ନୂଆ ଘରଟି ଆଉ ଥରେ ରିଟ୍ୟୁନ୍ ହେବ, ରିସାଉଣ୍ଡ ହେବ ବା ହସି ଉଠିବ। ମିସେସ୍ ମୋହନା ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କିଚେନ୍, ତାପରେ ମିସେସ୍ ମୋହନା କିଚେନ୍କୁ ଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସାଇଡ୍ ଫୁଡ୍ ଫର୍ ଆମୁ, ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିନେଲେ। ସି ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ, ତାପରେ ନିଜେ ଅତି ସରଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସି ହାଡ଼ କୁକ୍ଡ, ଯାହାକୁ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ ରାନ୍ଧିଥିବା ଅତି ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନେଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି। ହାଭ୍ ୟୁର୍ ଲଞ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଡିସେସ୍, କମ୍ ଟୁ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଆଫ୍ଟର ୟୁର୍ ଫିନିଶ୍ ସେଡ୍। ସି ସେଡ୍ ମାନେ ଏଠି ସି ସେଡ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ମିସେସ୍ ମୋହନା କହୁଛନ୍ତି, ଓନର କହୁଛନ୍ତି କି ହାଭ୍ ୟୁର୍ ଲଞ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇନିଅ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଡୁ ଦିସ୍ ଡିସେସ୍, ଏଇ ଧୁଆଧୁଇ କାମ କରିବ। କମ୍ ଟୁ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ତାପରେ ଏଇ ବୈଠକ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଫ୍ଟର ୟୁର୍ ଫିନିଶ୍, ତୁମେ ତୁମ କାମ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବାସନ ଅଛି କିଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମୁ ୱାଜ୍ ଟେକେନ୍ ଅବାକ୍ by her employer's kind words. It had been quite some time since someone had spoken kindly to her. Amu was taken aback, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମୁ was taken aback, ଆମୁ ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି by her employer's kind words, ତାର ମାଲିକାଣୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। It had been quite some time, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି ଥିଲା କି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, since someone had spoken kindly to her, କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଅତି ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲା, ତ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ଏକ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିବାରୁ ତ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆମୁ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ଆସ୍କ ୟୋର୍ ଫାଦର ନଟ୍ ଟୁ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ମନି, ଗାର୍ଲସ୍ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ଟେଲ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ସାଲ୍ ପେ ୟୋର୍ ଫିଜ୍, ମିସେସ୍ ମୋହନା ସେଡ୍ ଜେଣ୍ଟଲି। ଆମୁ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ଆମୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବ। ଆସ୍କ ୟୋର୍ ଫାଦର, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ, ନଟ୍ ଟୁ ୱରି, ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଦେବ, ଏବାଉଟ୍ ମନି, କାରଣ
ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ। ଗାର୍ଲସ୍ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଉଚିତ। ଟେଲ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର, ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ କି ଆଇ ସାଲ୍ ପେ ୟୋର୍ ଫିଜ୍, ମୁଁ ତୁମ ପଇସା ପୈଠ କରିବି, ତୁମର ସ୍କୁଲ ଫିଜ୍ ମୁଁ ଦେବି। ମିସେସ୍ ମୋହନା ସେଡ୍ ଜେଣ୍ଟଲି, ମିସେସ୍ ମୋହନା ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଏକଥା କହିଲେ କି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ପଇସାକୁ ନେଇ ଆଦୌ ଦୁଃଖିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋ ନୋ ଆମୁ ବିଗାନ୍ କ୍ରାଇଂ, ମାଇ ଫାଦର ୱିଲ୍ ନେଭର ଏଗ୍ରି। ଆମୁ କହିଲା କି ନୋ ନୋ, ନା ନା। ଆମୁ କାନ୍ଦିକି ମନା କଲା, କହିଲା ମାଇ ଫାଦର ୱିଲ୍ ନେଭର ଏଗ୍ରି, ମୋ ବାପା କଦାପି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ହି ୱିଲ୍, ଆଇ ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ହିମ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ମିସେସ୍ ମୋହନ ସେଡ୍ ୱାଇପିଂ ଆମୁସ୍ ଟିୟର୍। ହି ୱିଲ୍, ହଁ ସେ ରାଜି ହେବେ। ଆଇ ସ୍ପୋକ୍ ଟୁ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ୟେଷ୍ଟରଡେ ଏବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ତ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବୋଲିକା ମିଷ୍ଟର ମୋହନ ସେଡ୍ ୱାଇପିଂ ଆମୁସ୍ ଟିୟର୍। ମିସେସ୍ ମୋହନ ଏକଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ୱାଇପିଂ ଆମୁସ୍ ଟିୟର୍, ଆମର ଲୁହକୁ ସେ ପୋଛିଦେଲେ। ଆମର ଲୁହକୁ ପୋଛିଲା ବେଳେ ସେ କଥା କହିଲେ କି ତୁମ ବାପା ରାଜି ହେବେ, କାରଣ ଗତକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଛି। ବଟ୍ ଦେନ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ୟୁ, ହୁ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର, ଆମ୍ ଆସ୍କଡ୍ ସିରିୟସଲି। ବଟ୍ ଦେନ୍, କିନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ହୁ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ୟୁ, ତେବେ ତାପରେ କିଏ ତୁମ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଦେବ। ହୁ ୱିଲ୍ କୁକ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର, ମୋ ବାପା ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ କିଏ ରାନ୍ଧିବ। ଆମୁ ଆସ୍କଡ୍ ସିରିୟସଲି, ଆମ ଅତି ସିରିୟସ୍ ରୂପେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଅତି ଗୁରୁତର ରୂପେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ପଚାରିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ କାମ କରିବ, ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ କିଏ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଆନଦର ପ୍ଲାନ୍, ତେବେ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅଛି କି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ୍ ମିସେସ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଇ ସାଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଡେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି। ୟୁ କମ୍ ହିଅର୍ ଆଫ୍ଟର ଫିନିସିଂ ୟୋର୍ ଚୋର୍ସ, ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକରି ଏଠିକି ଆସିପାରିବ। ଆଇ ସାଲ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ତୁମେ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି। ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ତୁମେ ଆଉ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛ? ମିସେସ୍ ମୋହନା ଆସ୍କଡ୍, ମିସେସ୍ ମୋହନା ପଚାରିଲେ କି ତ ମୁଁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି, ତୁମେ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବ ତୁମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲା ପରେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଆଉ କେମିତି ପସନ୍ଦ କରୁଛ? ଫାଇନ୍ ଆମୁସ୍ ଆଇଜ୍ ଶୋନ୍, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଆମର ଆଖି ଝଲସି ଉଠିଲା। ୱେଲ୍ ସାଲ୍ ୱି ବିଗିନ୍ ଟୁଡେ ଇଟସେଲ୍ଫ, ତ ଭଲ କଥା, ଆମେ କ'ଣ ଆଜିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କି? ସି ବେଗ୍ଡ, ସେ ଅତି ଅନୁନୟ ହେଇ କଥା କହିଲା କି ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖ ମିସେସ୍ ମୋହନା କ'ଣ କହିବେ? ଅଫ୍ କୋର୍ସ, ଅବଶ୍ୟ। ମିସେସ୍ ମୋହନା ଲାଫ୍ଡ, ମିସେସ୍ ମୋହନା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବିଗାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ୍, ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଠାରୁ ବା ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷାରୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅବଶ୍ୟ କହି ତାପରେ ମିସେସ୍ ମୋହନା ହସିକରି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିନେଲେ। ଆନ୍ ଆୱାର ଲେଟର, ତ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍ ଇନ୍ ଏ ହାପି ଡେଜ୍, ଆମ ତା ଘରକୁ ଅତି ଖୁସିରେ ହସି ହସି ଗଲା, କାରଣ ତା ପାଇଁ ଏକ ସେ ଅତି ଖୁସିର ଦିନ ଥିଲା। ସି ହାଡ଼ ଟେକେନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହର୍ ଗୋଲ୍, କାରଣ ସି ହାଡ଼ ଟେକେନ୍, ସେ ନେଇସାରିଥିଲା ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହର୍ ଗୋଲ୍, ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ, ତା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ସେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅତି ଖୁସି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ କିଛି ଶିଖିବ, ତ ତା'ର ସେଇ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମିସେସ୍ ମୋହନା ତାକୁ ସହାୟତା କରିବେ, ତାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଓଏମ୍ଆର୍ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆମେ କିଛି ଓଏମ୍ଆର୍ ବେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି।